ଲଗେଇଦବା 2-3 ଦିନ ଯାଉ ଆଣିକି ରଖିଦିଅ ମତେ ଫୋନ କରିବ ଲଗେଇଦବା ଆଉ ମୁଖିଆ ଲୋକ ଠାକୁର ଯୋଗ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବ ରାଗାନା କଣ ହେଲା ଭୋଜିକି ଯିବୁ ନା ଆଜି କୋଉଠି ଏଇଠି ରାଜୁଆରୁ ଏଇଠି ରାଜୁଆର କଣ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନା ତମ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୋକନ କୁଆଡେ ବୁଲଛି କି ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ଲାଗି ନା ଯାନା କଣ କରୁଥିବୁ ଅନା 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 ଟିକେ ଅନା ଅନା ଅନଉନା ହାତଟା ତଳେ ରଖୁନା ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଗୋଟେ ହବ ନା ଏଟା ଫଟୋ ଭିଡିଓର ଆଗରେ ଦିଆ ହବ ଦେଖିବ ଏଇଗୁଣା ହେଇନି ଏଟା ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ସଇଲେ ଯାଇକି ଦେଖିବ ହଁ ହବ ବା ମୋ ଦକ୍ଷିଣା କାହିଁ ଚାଲିଛି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋ କ୍ୟାମେରା ପୁରା DSLR ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ଯାହା ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠିବ ଖାଲି କାଚ देवी गायत्री छंद अग्नि देवता अग्नि अग्नि योग कव्या दमग्निदूरं दमराज गच्छं तरी प्रवाहयवाहमितरो दातवे दातवेभ्यो प्रदानहं येषु देव प्रतिशं सर्वा पूर्वो जातः सर्वन्तः सैव जातम् सदंशमाना प्रत्यंगना तिष्ठति अग्नि सर्वतोमुखः इत्येषः दधति गोत्रं कृता कल्लोल प्रबल अग्निमुख समाधाय दक्षिणस्थो ब्रह्मासनं उत्तरे प्रणीता प्रणय ईशानादि चतुर्दिगकरणं प्रत्यादि चतुर्दिगकरणं उत्तरे पूर्वाग्रम पूर्वे उत्तराग्रम अधो पात्राच्छादनं त्रीणि कुशानि ब्रह्मरथियुक्तानि दक्षिणावरवा पुनन्तु
दक्षिणा भरवा पूर्ण पात्रं चैतानासाद्य स्वाहा भू स्वाहाय भूति अग्नये भुव स्वाहाय भुव वायव्ये स्वाहा वैश्वानराय स्वाहा हव्यवाहनाय स्वाहा कुमार धरती देव्यै स्वाहा भूदेव्यै स्वाहा श्रीदेव्यै स्वाहा वैश्वानराय हव्यवाहनाय स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा दोनों पुनादी परापत सुपर्णा पुना पुनादी परापत सुपर्णा गुआरे का देखो पुनादी परापत सुपर्णा पुनापत वैष्णव विष्णव हाथ